नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 15 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकेबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमिति लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। आजिर प्रथम खबर फेरुछि मौसमी 2 रु 3 दिन नेब संपूर्ण विदाय बुधवार जाए वर्षा फेरुछि मौसमी राज्य दक्षिण पश्चिम मौसमी फेरजिबा पई पाग अनुकूल रहिछि। एही समय गंजाम रे चलीछि वर्षा आसंता 2 दिन पर्यंत किछि जिल्ला रे मेघुआ पाग घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। झटका पवन घंटा प्रति 30 रु 40 किमी बेगरे बहिबो एवं आसंता गुरुवार पर्यंत वर्षार संभावना थिबारु पाणीपाग विभाग जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि। ओडिसा मौसमी अपसेवा प्रक्रिया आरंभ होइछि। दक्षिण पश्चिम मौसमी विभाग ओडिसा रे किछि अंश को विदाय नेछि एवं राज्यर मयूरभंज केउंझर झारसुगुड़ा संबलपुर और सुंदरगढ़ भली किछि जिला को मौसमी विदाय नेछि। आगामी 2 रु 3 दिन मध्य आउ किछि जिल्ला मौसमी फेरिबार स्थिति अनुकूल रहिछि बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। एपटे राज्य में आगामी 3 दिन पर्यंत विभिन्न जिले में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा बने सतर्क करिछि विभाग बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर आसिला दीपावली कटकणा एथर मात्र 2 घंटा फुटिब बाण नियम भांगिले हेब कड़ा कार्यानुष्ठान पाखे आसलानी आलोकर पर्व दीपावली चलित वर्ष अक्टोबर 20 तारिख रे सारा देश में पालन कर दीपावली तेबे प्रति वर्ष बाण को नहीं गाइडलाइन आसुला बेले चलित वर्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु बाण फुटेबार समय को नहीं गाइडलाइन जारी कर जायछि। चलित वर्ष दीपावली रे बाण फुटाइबा लागि समय भी निर्धारित होइछि एवं एथर केवल 7 रु 9 भितर सीमित रहिब बाण फुटा अर्थात केवल 2 घंटा पे समस्ते बाण फुटाई पारिबे। एही नियम को समस्ते मानिबाकू अनुरोध कराइछि। जो माने एथरे खिलाफ करबे सेमान विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली जणा पड़ैछि। खाली 2 घंटार समय नै अधिक शब्द सृष्टि करबार बाण फुटाइबाकू मध्य वर्जन कर जाइछि। लोके जो बाउंस फुटाइबे तार शब्द 125 डेसिमल रु अधिक होई पारिबो नाही एवं शांति क्षेत्र जेमिति कि बगीचा पार्क हॉस्पिटल शिक्षानुष्ठान कोर्ट मंदिर पाखे बाण फुटाइबाकू वर्जित कराଯାଇଛି। खोला जगह जदि केही बाण फुटाइबाकू चाहिए ताहा सबुज बाण ही होइथिबो बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर दीपावली पूर्व सरकार को बड़ भेटी महिला को कार देबे सरकार महिला मानक पई खुशी खबर बड़ घोषणा कले राज्य सरकार पूर्व सरकार को स्कूटी योजनार बदलिब रूपरेख खूब शीघ्र आरंभ हो आम सौभाग्य योजना। योजना माध्यम जन को 10 लाख टंका जाए ऋण जोगा देबे सरकार 4 वर्ष में 1100 महिला को दियाजिब कार एही कार को टैक्सी भाव व्यवहार करेंगे महिला एवं प्रथम वर्ष में 200 जन को दियाजिब कार द्वितीय वर्ष में 250 जन तृतीय वर्ष में 300 जन को दियाजिब कार चतुर्थ वर्ष में 350 जन महिला को दियाजिब गाड़ी एवं 21 रु 40 वर्ष महिला को मिलिब एही सुजोग ओएसआरटीसी और क्रूड ड्राइवर को दियाजिब अग्राधिकार एवं गाड़ी नेला बेले 1 लाख टंका देबे महिला वाणिज्य परिवहन विभाग देब एही टंका एवं बाकी 9 लाख टंका बैंक रु ऋण आकार में मिलिबो। गाड़ी किनिबार 3 मास परे आरंभ हो ऋण प्रतिशोध प्रक्रिया शुद्ध वाणिज्य परिवहन विभाग सुझिबो। गाड़ी चालक बीमा बाबद 1000 टंका देबे सरकार गाड़ी किनिबा बाबद गाड़ी किनिबा बाबद खर्च हो 110 कोटी टंका। योजना ठीक भाव कार्यकारी होगापी गठन हो स्टीयरिंग कमिटी प्रति 3 मास थरे महिला आयर हिसाब करेंगे सरकार एबे सुधा 6216 जन महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग नौछंती बोली सूचना रही। परवर्ती खबर सरकार को बड़ घोषणा ई केवाईसी करनथिले आसंता मासरू मिलिबनी चाउल सरकार को बड़ घोषणा आसंता मासरू मिलिबनी चाउल ई केवाईसी करनथिले मिलिबनी चाउल ई केवाईसी करनथिले आसंता मासरू बंद हेबो चाउल एने सूचना देले जोगणा मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र मंत्री को सूचना अनुसार एबे भी राज्य में 15,67,000 ई केवाईसी करनांती एवं ई केवाईसी करनथिबा लोक चाउल पाउछंती तांकू बंद कर दिया जिवो जो माने ई केवाईसी करिवे नाही सेमानक पई चाउल जीव नाही एवं केंद्र सरकार ई केवाईसी बंद करछंती समय बढ़ाबे आमे बढ़ाइबु बात पड़थिबा हिताधिकारी लिखित भाबे देले विचार करजिवो बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर एही चाषी एकाउंट को आसीबने पीएम किसान निधि योजनार 21तम किस्ती देश में लक्ष लक्ष चाषी बास करती तथापि मधुर अनेक चाष कर अधिक रोजगार कर चाषी मान आर्थिक सहायता प्रदान करने भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाउछंती
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 20ଟି କିସ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଢ଼ିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଶଯ୍ୟ ପିଛା ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଇଣ୍ଡୋର ୱାର୍ଡରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ପିଛା 110 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ସରକାର ଏହାକୁ 137 ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 95 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ 110 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 120 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଏବେ 138 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 95 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ 110 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 110 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 127 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଜନତାକୁ 440 ଭୋଲ୍ଟର ଝଟକା, 6 ଗୁଣ ବଢ଼ିଲା ନୂଆ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ ଦର। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଏକ ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରିପେଡ୍ ମିଟର ପାଇଁ ବିଭାଗ 6,016 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଏହି ମିଟରଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ RDSS ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଅନୁମତି ବିନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରମାନେ ଏବେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପଭୋକ୍ତା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଅବଦେଶ ବର୍ମା ଏହାକୁ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅବଦେଶ ବର୍ମା ଅନୁଯାୟୀ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମିଟର ଫିର 6 ଗୁଣା ଆଦାୟ କରୁଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 100% ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ନିୟମ ସରଳ କଲେ ସରକାର। ଖୁସି ଦେଲା EPFO, ଏଣିକି PF ଖାତାରୁ 100% ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀ। ନିୟମ ସରଳ କଲେ ସରକାର। EPFର ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତଥାପି ସର୍ବନିମ୍ନ 25% ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସହଜରେ 75% ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ EPF ଅନେକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ EPFରୁ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହେବ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 75% ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମହାମାରୀ, ଚାକିରି ହରାଇବା, ବେକାରୀ ଏବଂ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦେଇ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, EMI ହେଲା ଶସ୍ତା, RBI ଡିସେମ୍ବରରେ ହ୍ରାସ କରିବ ସୁଧ ହାର, ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ହୋଇଯିବ ଶସ୍ତା। ଯଦି ଆମେରିକା ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସେମ୍ବର ମୁଦ୍ରାନୀତିରେ ଭଲ ଖବର ଦେଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଡିସେମ୍ବରରେ ମନିଟାରୀ ପଲିସିରେ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ରେପୋ ହାର 5.25% ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, iPhone 17 ପରେ ଆପଲ ଆଣୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା। ଏବେ ଆଖିରେ ହେବ ମୋବାଇଲର ଅଧା କାମ। iPhone Max ଏବଂ ଏୟାରପଡ୍ ପରେ ଆପଲ ଆଣୁଛି ଆଉ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଚଷମାରେ ଏକ ଇନଲେସ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିବ ଏବଂ 2ଟି ଭିନ୍ନ ମଡେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ କେବଳ ମେଟାର ରୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚଷମା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଉପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଭରତାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।